बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। नवाज़िश, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये शायद पहला मौका है कि आज की हुकूमत इस अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रही है और ये कह रही है कि आप वजाहतें ना दीजिए बल्कि फ़ख्र कीजिए, आपने बड़ा तारीख साज काम किया है। ये काम कैसे हुआ? सेनेट में जुम्मे के रोज़ जो वोट काउंट हुआ स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल के ऊपर, उसके अंदर जो कुछ भी हुआ अपोजिशन की जानिब से, क्या वो किसी प्लान का हिस्सा था? क्या जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किसी अरेंजमेंट के तहत वहां तशरीफ फरमा नहीं थे और उन्हें लेट मुतला किया गया, या गिलानी साहब वाकई किसी बहुत ही बड़ी वजह की बायस वहां पर मौजूद नहीं थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। जहां हुकूमत ये कह रही है कि आपने फैसिलिटेट किया है हमें ये बिल पास कराने में, वहीं हुकूमत ये भी कह रही है कि भाई जहां आप इतने मामलों पर नजर सानी कर रहे हैं वहां इस मामले पर भी नजर सानी कर लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर जो आपके क्लेम्स हैं कि हुकूमत को गिराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लॉन्ग मार्च ले आएंगे, महंगाई मार्च कर लेंगे, उस पर भी नजर सानी कर लें। आज पाकिस्तान की अपोजिशन, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि डिस्क्रेडिट हो रही है एज वी स्पीक? बिकॉज इस हुकूमत के हवाले से आज हर कोई ये कहता है कि शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी थकी हुई अपोजिशन नहीं थी। जहां अपोजिशन ये कहती है कि ये मुल्क की सालमियत का सौदा हो रहा है, जहां पर पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं यानी स्टेट बैंक, उसकी सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है, वहां पर इतनी अहम अमेंडमेंट हो, वहां पर वोटिंग हो और वहां अपोजिशन के मेंबरान पूरे ना हो, और फिर तुरफा तमाशा ये कि जब फाइनल वोट काउंट हो तो उसमें से एक अपोजिशन के सेनेटर कहीं इधर उधर हो जाएं, तो सवालात तो पूछने बनते हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हुकूमत को बार बार ये कहा जाता है कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत गैर अहम हो गई है, भरम कोई नहीं रहा इनका, इनकी अहमियत कोई नहीं रही। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? यानी कि फिर जो दावे हैं वो महज दावे हैं, उनकी हकीकत तो कोई नहीं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं और जो कुछ चंद फैसलों की वजूहात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर भी जो जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। कौन किसको दबाव में ला रहा है, ये भी एक ऐसा सवाल है जो कि किया जाना चाहिए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जरताल गुल वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर तरीन मेंबर्स में से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से, बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका भी। सबसे पहले जरताल गुल वज़ीर साहबा, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा। आप भी अपोजिशन को मुबारकबाद देंगी कि इतने तारीखी काम में उन्होंने आपका साथ दिया, ये बिल पास हो गया, क्योंकि जो दावे किए गए थे वो तो ये थे। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये गलती से हुआ, अपोजिशन से वो नहीं आ सके, नंबर पूरे नहीं हो सके, या आपको लगता है उन्होंने जेन्युइनली आपका साथ दिया? थैंक यू मुनीब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं अपनी PTI को और अपनी हुकूमत को, अपने सेनेटर्स को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि नेशनल असम्बली के बाद उन्होंने ये बिल जो है वो सेनेट के अंदर भी पास करवा दिया। गो कि हमें ये कहते हैं कि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, जो कि नहीं है हमारी मेजॉरिटी। इसके बावजूद हमारा स्टेट बैंक का बिल वहाँ से पास करवाना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा पाकिस्तान की तारीख़ी एक कानून साजी में हमेशा, अगर आप देखें, हमने अगर जॉइंट सेशन करवाया, हमने तारीख़ी कानून साजी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को बहुत सीरियस लेती है और उनको पता है कि जो हम मैंडेट लेकर आए हैं अवाम का, इतना हमने वोट लिया वो इसीलिए लेकर आए कि हमने कानून साजी करनी है, अवाम की बेहतरी के लिए करनी है। स्टेट बैंक का इदारा या जितने भी इदारे हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, आप उनको नोट छापने की मशीन नहीं बनाते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक मोटो है और उसमें हम कामयाब हुए। जहाँ तक हाउस की बात है, देखिए ये हमेशा से सब बात समझने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, वो एक स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, और उनकी एक हुकूमत है कंसेक्यूटिव, उनको भी हमें 3.5 साल हो गए हैं तो उनकी भी कंसेक्यूटिव निकालने के दर पे हैं। वो तो 27 फरवरी को आ रहे हैं आपको निकालने के लिए, मार्च कर रहे हैं, वो कहते हैं आपको फारिग करेंगे, आप कहते हैं वो स्टेक होल्डर हैं, होंगे बिल्कुल सिंध के अंदर, लेकिन आपके मुखालिफ हैं वो। नहीं, उसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। एक तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस दिन नहीं आए, अपोजिशन लीडर नहीं आए, और वो जो ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपना इस्तीफा जो है पार्टी लीडरशिप वो पार्टी, अब भाई अगर आपने ऐसे अपोजिशन लीडर इस्तीफा देना तो आपने सेनेट चेयरमैन को जमा करवाना है, आपने वहाँ पे देना है, आपने अपनी पार्टी की लीडरशिप को नहीं देना। वो तो आप अपनी किसी तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं ना। दूसरी बात ये कि उन्होंने अक्लमंदी का काम किया, वो ये बात समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है,
14 سال سے کنزیکٹیو ان کی حکومت ہے. نہیں بٹ ٹھیک ہے, آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ پس پردہ کچھ چل رہا تھا. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا, آپ کے کولیگ ہیں کیبنٹ کے اندر, کیا آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ, چلے میں ساری اپوزیشن نہیں بھی کہتا, پیپلز پارٹی کوئی ارینجمنٹ ہے, کوئی پس پردہ کچھ چل رہا تھا؟ کیونکہ اب وہ شیخ رشید صاحب اگر آگے کہتے ہیں کہ 14-15 لوگ جو ہیں یہ عمران خان کے ساتھ ہیں اندر سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں جو کہ ڈیلیبریٹلی نہیں آئے اور اسی وجہ سے, کیونکہ آپ نے کہا بڑا تاریخ ساز کام ہو گیا, آپ کی پوری جماعت بھی کہہ رہی ہے. دیکھیں منیب, اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو اس وقت تو پی ایم ایل این کی میجورٹی تھی نا سینٹ کے اندر. پیپلز پارٹی نے اپنا جو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بنوایا, باپ پارٹی کی مدد سے بنوایا, اور ان تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ جو پی ایم ایل این روتی ہے یہی اس کے تھے نا, یوسف رضا گیلانی صاحب کے, تو انہوں نے ان کو بنوا دیا. بعد میں ہمارا جو ہے چیئرمین سینٹ بھی ہمارے بن گئے, اور ہمارے وہ بھی بن گئے نا, ڈپٹی سینٹ چیئرمین بھی ہمارے بن گئے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر عقل مند لوگ کہیں پر تو بات کرتے ہوں گے نا. آپ کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگ عقل مند ہیں اور انہوں نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ ارینجمنٹ کوئی نہیں ہے ان کا آپ کے ساتھ, انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں رائٹ تھنکنگ استعمال کی. دیکھیں نا, اگر ہر دفعہ ہی ان کو سڑکوں پہ لا کے پی ڈی ایم کو اور ڈسکریڈٹ کر کے بلاول زرداری صاحب ان کو کہے کہ ٹھنڈا پانی پیو, ٹھنڈی سانسیں بھرو, حوصلے سے کام کرو, اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر کس کو آپ وہاں پہ فون کرتے ہو, اور ایک مفرور شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے, یعنی بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کو اسپیشلی پی ایم ایل این کو استعمال بھی کر لیتا ہے, اپنے پوزیشن بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ٹھنڈا پانی پینے کا کہتے ہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی پیئے, یہ ٹھنڈے آئیں بھرتے ہیں. وہ تو خیر الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں نا, وہ سچ ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں, میں ایک تو یہ بات کہنا چاہتی ہوں, صرف یوسف رضا گیلانی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کہا نا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو, بیکاز وہ ان پہ کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ کسی ارینجمنٹ کے تحت, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ان پہ تانے کسے نا کہ بھئی آپ نظر ثانی کر رہے ہیں تو آپ نے سینٹ میں بھی کر لی. اچھا کیا نا, دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو اور شاہ محمود قریشی دوسرے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کوئی مبارکباد دی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے تو ان کے پاس ویلڈ گراؤنڈ موجود ہے. لیکن منیب ایک اور بات آپ بھول گئے, ایک اور گھوسٹ آپ کے پاس بھی تو سینیٹر موجود ہے جی, جس کا نام اسحاق ڈار ہے. اچھا گھوسٹ سینیٹر, گھوسٹ ہے نا. دیکھیں نا, آج تک وہ یہاں موجود نہیں ہے, وہ تو ووٹ بھی نہیں ڈالا, تنخواہ نہیں لیتا. نہیں, آپ کا ووٹ نہ ڈالنا بھی تو ایک آپ کی ایک, لیکن وہ ایز وی اسپیک وہ عدالت سے اشتہاری ہیں, اشتہاری بھی ہیں. نہیں آپ کو نہیں پتا, 2 اور لوگ ہیں پی ایم ایل این کے, سینیٹر بھی ہیں. نہیں وہ تو 4 لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے 4 لوگ کدھر مذاکرات کرنے گئے تھے کہ بھائی ہمیں بھی کنسیڈر کرو. میاں جاوید لطیف صاحب سے بولے, میاں صاحب بٹ پیپلز پارٹی از پلینگ بیٹر دین them. اچھا آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کری پیپلز پارٹی؟